तो फ्रेंड्स देखंतु चौकीदार पोस्ट पदवी आसला बहुत बड़ निजुक्ति समस्त कैंडिडेट पाई ओएवीएस रिक्रुटमेंट 2026 रहिबो समस्त कैंडिडेट पाई। सैलरी देखा गले 21,000 टंका पर मंथ सैलरी रहिबो। जदि आपण माने बीए पास करचंती बीएससी पास करचंती 10th पास करचंती तेबे ई पोस्ट पाई आवेदन करि परिबे। एज लिमिट देखंतु 21 रु 32 वर्षर बयसर पिला माने उभय पुरुष एवं महिला कैंडिडेट माने आवेदन करि परिबे। फुल डिटेल टी मु ए वीडियो माध्यम रे प्रोवाइड करिबी शेष पर्यंत देखंतु। तेबे निजुक्तिर कौन सब डिटेल गुड़िक रही एई वीडियो माध्यम रे सबु किछि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिबी। जदि एई निजुक्ति विषय रे जानिबा को इंटरेस्ट रखुचंती वीडियो को संपूर्ण देखि नेबे। वीडियोटी जदि आपण मानकु इंफॉर्मेटिव लागिबो गोटे लाइक करिवे। चैनल को नुआ करी विजिट करूथिले निहाती भाबरे सब्सक्राइब करी बेल नोटिफिकेशन टू ऑल बटन रे सेट करिवे जहा द्वारा फ्यूचर आपण माने एई भली अपडेट एवं नोटिफिकेशन प्रथमे पाई परिबे। तेबे वर्तमान आसंतु देखिनेबा कोन रहिछि एई निजुक्तिर डिटेल्स इंफॉर्मेशन टी। तेबे एथरे फ्रेंड्स देखंतु प्रथमे देखिबा गले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेछि ओडिशा आदर्श विद्यालय मयूरभंज तरफरु निजुक्ति रहिबो। टाइप ऑफ जॉब टी देखंतु कंट्रोल स्ट्रक्चर रहिछि। कैटेगरी टी देखंतु ओडिशा गवर्नमेंट जॉब टी रहिबो। नेम ऑफ द पोस्ट देखंतु वेडन पोस्ट रहिबो, हेड कुक पोस्ट रहिबो, असिस्टेंट कुक पोस्ट रहिबो, चौकीदार कम स्वीपर पोस्ट रहिबो। मोड ऑफ एप्लीकेशन देखंतु ऑफलाइन माध्यम रे रजिस्टर पोस्ट स्पीड पोस्ट माध्यम रे आवेदन करि परिबे। हु कैन अप्लाई देखंतु ऑल ओडिशा रो कैंडिडेट पिला माने आवेदन करि परिबे। प्लेस ऑफ द पोस्टिंग ओडिशा रहिछि। अप्लाई लास्ट डेट 22/1/2026 रहिबो। ऑफिशियल वेबसाइट टी देखंतु जदि आपण माने वेबसाइट को विजिट करि पारंती तबे विजिट करि परिबे। जेंडर देखंतु बोथ मेल एंड फीमेल उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी माने आवेदन करि परिबे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखंतु वेडन पोस्ट माई बीए बीएससी रहिछि। जदि आपण माने बीए पास करचंती बीएससी पास करचंती तेबे ई पोस्ट पाई वेडन पोस्ट पाई एप्लीकेबल रहउचंती। चौकीदार कम स्वीपर पोस्ट पाई जदि आपण माने केवल 10th टी पास करचंती तेबे ई पोस्ट पाई चौकीदार कम स्वीपर पोस्ट पाई आवेदन करि परिबे। हेड कुक पाई देखंतु जदि आपण माने 10th पास करचंती एवं एक्सपीरियंस रहिछि कुकिंग रो तेबे ई पोस्ट पाई एप्लीकेबल रहि पारुचंती। असिस्टेंट कुक पाई देखंतु जदि आपण मानकर कुकिंग एक्सपीरियंस रहिछि तेबे आपण माने हेड कुक असिस्टेंट कुक माध्यम रे आवेदन करि परिबे। सिलेक्शन प्रोसेस देखंतु नो एग्जाम मार्क बेसिस रहिबो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहिबो। दुईटी स्टेप देई आपण माने सिलेक्शन रहउचंती। वैकेंसी डिटेल देखंतु वेडन पोस्ट पाई गोटिए पोस्ट, चौकीदार कम स्वीपर पोस्ट पाई मेल पाई गोटिए पोस्ट, हेड कुक पाई गोटिए पोस्ट, असिस्टेंट कुक पाई दुईटी पोस्ट रहिबो समस्त कैंडिडेट पाई। एज लिमिट देखंतु वेडन पोस्ट पाई 30 रु 60 वर्ष रहिबो। चौकीदार पोस्ट पाई 21 रु 32 वर्ष रहिबो। हेड कुक पाई 30 रु 40 वर्ष रहिबो। असिस्टेंट कुक पाई 21 रु 32 वर्ष रहिबो समस्त कैंडिडेट पाई एज लिमिट। तापरे देखंतु इंपोर्टेंट डेट टी रहउची ऑफलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट टी 5 जनवरी 2026 रही गलानी। ऑफलाइन अप्लाई लास्ट डेट देखंतु 22 तारिख माने 22 जनवरी 2026 रहिछि। आपण माने 22 तारिख भितर आवेदन करि परिबे। सैलरी देखंतु एप्लीकेशन फीस देखिबा गले समस्त कैंडिडेट पाई फ्री रहिछि। समस्त फ्री रे आवेदन करि परिबे। ऑल कैटेगरी पिला माने फ्री रे आवेदन करि परिबे। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट देखंतु ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट दरकार रहिबो। कैस्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दरकार रहिबो। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो दरकार रहिबो। वन आईडी प्रूफ आधार कार्ड वोटर कार्ड पान कार्ड दरकार रहिबो।
ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦରକାର ରହିବ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡିଟେଲଟି ମେନସନ୍ ଦରକାର ରହିବ। ସାଲାରୀଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରୀଟି ୱେଡନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 21,175 ରହିବ। ଚୌକିଦାର କମ୍ ସୁଇପର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 7,500 ଟଙ୍କା ରହିବ। ହେଡ୍ କୁକ୍ ପାଇଁ 9,000 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ରହିବ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ପାଇଁ 6,750 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଏହି ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସଟିକୁ ଆପଣମାନେ ମେନସନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟଟିକୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ, ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତଳୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ଲିକ୍ ୟୋର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଏଇଭଳି କିଛି ଶୋ କରିବ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଶୋ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟଟି। ଆପଣମାନେ କିପରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ଟି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଫଟୋଟା ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ନିଜ ନେମ୍, ବାପାଙ୍କ ନେମ୍ଟି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଇନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ଟି ମେନସନ୍ କରିବେ। ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସଟି ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ମେନସନ୍ କରିବେ। କ୍ୟାଟେଗୋରିଟି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଜେଣ୍ଡର ମେନସନ୍ କରିବେ। ରିଲିଜନ୍, ନ୍ୟାସନାଲିଟି ମେନସନ୍ କରିବେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଡିଟେଲଟି ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସଟି ମେନସନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲଟି ମେନସନ୍ କରିବେ। ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍, +2, BA ପାସ୍ ଦେବେ ଆପଣମାନେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ। ଡିକ୍ଲାରେସନଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, BA ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ମେନସନ୍ ଏନି ଅଦର ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣମାନେ ସେହି ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ, ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣମାନେ 23 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ସବୁର ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଜଏନ୍ କୁହନ୍ତୁ। PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ରହୁଛି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।